Aja parah-parah bakone anu kucing. Di zoom banget. Kucing lagi ngejar musang apa bajing gitu ya. Duduk sih, santai aja. Ya, pertarungan bajing melawan kucing. Musang jatuh, auto kena itu. Hah? Dia bisa lompat. Kecenang. Canggih musang. Ayo, Cing. Kayak anak sedikit Wih. frustasi. Oh, itu suara musang ya? Kayak gitu suara musang, kirain suara manuk. Oh, baru tahu.